अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। रिजाल मर्द और निसा औरतें, ये हमें आज तक बताया जाता रहा है। क्या अल किताब इसकी तस्दीक करती है? और क्या हमें जो आज तक बताया जाता रहा है इनके मुतल्लिक वो ठीक था या गलत था? इसके लिए हम अल किताब की मुख्तलिफ़ आयात का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे मजहबी सरपरस्त स्कॉलर्स और जो ख़ुद को कुरानिस्ट कहने वाले स्कॉलर्स हैं, ये कहते हैं कि निसा औरतों और रिजाल मर्दों के लिए अल किताब में आया है। क्या निसा और रिजाल वाक़या ही मर्दों और औरतों के लिए आया है या मामला कुछ और है? इस पर बात करेंगे। आपसे ये शेयर करता चलूँ, जो लोग कहते हैं कि निसा औरतें हैं और जमा है इसका वाहिद अमरातुन है, वो आपसे रफ़ा यानी गलत बयानी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग खुद अमरातुन का तर्जुमा कहीं औरत करते हैं और कहीं बीवी। इसकी वजह ये है कि इसके भी मानी और इसकी अंडरस्टैंडिंग इनको पता ही नहीं है कि अल किताब क्या देती है। इसी तरह का हशर ये लोग लफ्ज़ निसा के साथ करते हैं, कहीं इसका तर्जुमा बीवियां कर देते हैं और कहीं औरतें बनाकर पेश करते हैं, जबकि बीवियों को ज़ौजातुन कहा जाता है और बीवी को अज़ौजातु कहा जाता है। लेकिन इन लोगों ने अमरातुन को कहीं बीवी और कहीं औरत बना दिया, और इसी तरह लफ्ज़ निसा को भी कहीं बीवियां और कहीं औरतें बना दिया, जबकि इन दोनों के अल किताब के मुताबिक ये मानी नहीं और ना ही ये सिर्फ़ औरतें हैं। हम अल किताब में अमरातुन को देखते हैं तो मरअतन बीवी नहीं, और ना ही अमरातन को अल किताब में हर जगह बीवी लिया गया है। मसलन जैसा कि सूरह 2 की आयत नंबर 282 में मरअतानी और 28 की आयत नंबर 23 में मरअतैनी, और सूरह 4 की आयत नंबर 12 में अविमरातुन, और 27 की आयत नंबर 23 में मरअतन, और 33 की आयत नंबर 50 में वमरातन। अल किताब में इनके अपने तराजम में इनको बीवी नहीं लिया गया, जबकि बाकी जगहों पर इन्होंने इसको बीवी बना दिया। जबकि आप लोगों को पता ही है कि किसी लफ्ज़ के आगे गोल वाला ताए, जिसे ताए मरबूता भी कहा जाता है, वो आ जाए तो वो एक जमात के लिए होता है, ना कि औरत के लिए होता है। मसलन लफ्ज़ मिल्लतुन है, इसमें मर्द भी आएंगे और औरतें भी। उम्मतन में भी मर्द और औरतें आएंगी। ताइफ़ातुन में भी मर्द और औरतें दोनों आएंगे। उम्मतन मुस्लिमातन, इसमें भी मर्द और औरतें दोनों ही आएंगे। ये कुछ हैं मैंने आपसे जो शेयर किए हैं अल्फाज। ये सब अल्फाज इसम मुअन्नस वाहिद हैं, लेकिन इनमें बतौर जमात मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों कैटेगरी शामिल हैं। यही मामला अमरातुन का है, इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं। इसके मानी एडवाइज़री या एडवाइज़र, और इसके तीसरे मानी है मिजाज अथॉरिटी वाली जमात। चूँकि हमारा लेक्चर इस पर नहीं है, इसको बाद में हम देखेंगे और डिटेल से बात करेंगे। हम रिजाल और निसा को आज देखेंगे तो लफ्ज़ निसा नसवा रूट से है। लफ्ज़ निस्वातुन सूरह 12 की आयत नंबर 30 में और अनिस्वाती 12 की आयत नंबर 50 में मौजूद हैं। निस्वा ये मुतरादफ हैं निसा के, और निस्वान और निसाइया और निस्वी ये भी निसा के मुतरादफात में शामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इमाम निसाई को औरत नहीं कहा जाता, बल्कि वो मर्द है। अगर निसाई औरत है तो मर्द जो कि निसाई इमाम है, इसको भी औरत ही माना जाए, लेकिन इसको औरत नहीं कहते हैं। आपको बताता चलूँ कि अल किताब में निसा रिजाल की ज़िद के तौर पर आया है, और मुतरजमीन ने ख़ुद अल किताब में बहुत सी जगहों पर इसका तर्जुमा लोग किया है। मैं अल किताब से जहाँ जहाँ इन लोगों ने रिजाल के मानी लोग किए हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, गौर करें। सूरह 9 की आयत नंबर 108 में
रिजालुन के मानी इन्होंने लोग किए हैं। इसी तरह 24 की 37 में रिजालुन के मानी लोग, 72 की 6 में भी रिजालन और रिजालुन के मानी इन्होंने खुद लोग किए हैं। दोस्तों आपने देखा स्क्रीन पर इन लोगों ने खुद इन आयात में रिजालुन और रिजालन और रिजालिन के मानी लोग किए हैं, और लोगों में मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, लड़के सब आते हैं। जबकि रिजालुन और रिजालन में लोग आते हैं तो निसा में भी लोग आएंगे, सिर्फ औरतें नहीं बल्कि मर्द और औरतें दोनों ही निसाइन में शामिल हैं। और निसा भी लोग हैं, मगर कौन से लोग हैं ये आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम मज़ीद अलकिताब से देखते हैं तो मैं कुरानिस्ट और मजहबी पेशवाओं के तराजम इन आयात के आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ इन्होंने रिजाल, रिजालन, रिजालुन के मानी लोग किए हैं। पहले मैं एक कुरानिस्ट जिनका नेम यूनुस शहीद है, इसके तर्जमे का स्क्रीनशॉट्स आपसे शेयर करूंगा, स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा। इन्होंने खुद सूरह अल हज की आयत नंबर 27 में रिजालन के मानी मर्द मैदान किए हैं, जबकि मर्द मैदान अपनी फील्ड में डट जाने वाले बहादुर आदमी को कहते हैं, या बावसूख आदमी को भी कहा जाता है। जबकि रिजालन अल किताब में 9 जगह इन्हीं हरकत के साथ सेम लफ्ज़ आया है, और इसी अलजज़उ के साथ तकरीबन 27 बार इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने अल हज की आयत 27 में मानी मर्द मैदान किए हैं, और 38 की आयत नंबर 62 में रिजालन के मानी लोगों, और 7 की आयत नंबर 48 में रिजालन आया है तो मानी फिर लोगों कर दिए, और 21 की 7 और 16 की 43 में इन्होंने रिजालन का मानी मर्द लिखा है, और लिखा है कि सिवाय मर्द के हमने तुझसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर जिनकी तरफ हम वही करते थे। अब देखें, जब वही हो गई तो रसूल पर वही हुई और वो इस पर डट जाता है तो रसूल मर्द मैदान ही होता है और बावसूख ही होता है, ना कि वो आम मर्द होता है। लिहाजा सूरह 12 की आयत नंबर 109 में रिजालन के मानी इन्होंने मर्द किए हैं, और 4 की 1 में रिजालन के मानी भी मर्द, और 2 की आयत नंबर 239 में रिजालन आया तो मानी फिर से मर्द कर दिए हैं। जबकि इन तमाम आयात में रिजालन की हरकत सेम और इनका ट्रंक रूट यानी अलजज़उ एक ही है। अल्लाह कह रहा है कि अल किताब में तजाद नहीं। ये यूनुस शहीद साहब जैसे मुफक्कर वो कहीं रिजालन को मर्द, कहीं मर्द मैदान और कहीं इसके मानी लोग करके बैठे हुए हैं। अंदाज़ा लगाएं आप, जबकि इसके मानी एक ही होंगे और वही हर जगह पर लगेंगे, क्योंकि ये लोग लकीर के फ़कीर हैं, इस वजह से तर्जुमा ही नहीं कर पाए हैं अल किताब का। इसी तरह हमारे उल्मा के किए गए रिजाल के मानी मुख्तलिफ हरकत के साथ स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, गौर से पढ़े। इन्होंने रिजालन और रिजालिन और रिजालन के मानी लोग किए हैं। सूरह 72 की आयत नंबर 6 में रिजालन के मानी लोग, 38 की 62 में रिजालन के मानी लोग, 33 की 33 में रिजालन के मानी कुछ लोग, 24 की आयत नंबर 37 में रिजालुन वो लोग, 9 की 108 में रिजालुन के मानी लोग किए हैं। जबकि यूनुस शहीद का स्क्रीनशॉट भी रिजालन रिजालिन पर मैं लगा रहा हूँ, गौर से देखें, इन्होंने भी रिजालुन के मानी लोग ही किए हैं। मसलन सूरह 24 की आयत नंबर 37 में यूनुस शहीद ने रिजालुन के मानी अफराद किए हैं, और अफराद में मर्द और औरतें दोनों ही आती हैं। सूरह 33 की आयत नंबर 23 में रिजालुन के मानी जवां मर्द यानी बहादुर लोग किए हैं। 38 की 62 में रिजालन के मानी लोग किए हैं, और 72 की आयत नंबर 6 में रिजालुन के मानी आम लोग किए हैं। दोस्तों, आपने देखा इन लोगों ने रिजालन जो कि हालत मफऊली में आया है तो तब भी मानी लोग ही लिए हैं इन लोगों ने, जबकि रिजालुन और रिजालन में लोग शामिल हैं तो निसा इन निसाअन में भी
لوگ شامل ہیں اور لوگوں میں مرد اور عورتیں دونوں کیٹیگری آتی ہیں، جیسا کہ رجال میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، ایسے ہی نساء میں بھی مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ لیکن ہمارے مترجمین چاہے وہ قرآنسٹ ہوں یا عام قاری، جنہوں نے رجال کو مرد اور نساء کو عورت سمجھا، انہوں نے سب سے زیادہ الکتاب کے تراجم کا بیڑا غرق کیا ہے۔ لہٰذا دوستو، اب میں آپ سے رجال اور نساء کے معنی شیئر کروں تو اسکرین پر غور کریں، میں نے اسکرین شاٹ لگا دیا ہے۔ اس میں رجال کے معنی انہوں نے کی ہیں شاندار، اور اس کی ضد نساء ہے، لہٰذا ضد کی صورت میں نساء کے معنی ہوں گے جو شاندار نہ ہوں، یعنی معاشرے کے رلے ہوئے افراد، معاشرے کے ڈی ویلیو کیے گئے افراد۔ نمبر 3 پر آئیں گے معاشرے کے پٹے ہوئے افراد۔ نمبر 4 پر آئیں گے معاشرے کے بے حال افراد، ان کو نساء کہا جائے گا۔ مزید ایک اور اسکرین شاٹ ہے، اس میں دیکھیں رجال کے معنی انہوں نے کیے ہیں سب سے زیادہ کامیاب لوگ۔ اب دیکھیں اس کی ضد نساء ہے، لہٰذا نساء کے معنی ہوں گے ضد کی صورت میں ناکام ترین افراد معاشرے کے۔ اور مزید میں ایک اور اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، اس میں دیکھیں انہوں نے معنی جو کیے ہیں نمبر 1 پر ہے مستند لوگ، نمبر 2 پر معنی کیے ہیں اکابرین، نمبر 3 پر معنی کیے ہیں مانے ہوئے لوگ۔ اس کی ضد نساء ہے، لہٰذا نساء کے معنی ہوں گے عام افراد۔ نمبر 2 پر ناکام لوگ، نمبر 3 پر بے وثوق افراد، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، معاشرے کے کمزور افراد۔ نمبر 5 پر ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ یا ادارے کے ہوں ان کو، اور نمبر 6 پر ہے معاشرے کے وہ لوگ جو اکابرین نہ ہوں، یعنی وہ لوگ جو عہدوں پر فائز نہ ہوں ان کو بھی، اور معاشرے کے وہ افراد جو مستند نہ ہوں یعنی بے وثوق افراد ہوں، وہ نساء کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ میں الکتاب سے سورہ 4 کی آیت نمبر 34 لگا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ الرجال قوامون، خاص باوثوق افراد وہ آرگنائزر یا مانیٹر یا مینیجر ہیں، کس کے ہیں؟ علی النساء، بے وثوق افراد یا بے حال افراد یا رلے ہوئے افراد یا کمزور افراد یا ناکام افراد یا بے بس افراد یا معاشرے کے پٹے ہوئے افراد یا عام پبلک پر، یہ آرگنائزر ہیں، مانیٹر ہیں، الرجال جو ہیں۔ دوستو اتنے معنی ہیں نساء کے، اور یہ عورتوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے افراد کے لیے ہیں۔ کون سے افراد ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نساء کو حیض آتا ہے اور اسی وجہ سے یہ عورتیں ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حیض ماہواری کو نہیں کہتے، میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، اس میں دیکھیں حید الرجالی لکھا ہوا ہے، یہ انگلش میں اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں، لیکن میں اردو میں اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یا اس کے دوسرے معنی ہے کسی کی غیبت کرنا، اس کو حید الرجالی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دوستو اب ہم الکتاب سے ہی نساء کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں صرف عورتیں ہی آتی ہیں یا اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس سورہ 4 کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس تم نکاح کرو تمہارے لیے جو وہ ایک مذکر موضوع تھا نسائی میں سے۔ دوستو آیت میں طابع فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، آیت سے بالکل واضح ہے کہ طابع لکم من النساء وہ ایک مذکر جو موضوع تھا تمہارے لیے نسائی میں سے، یعنی نسائی میں مذکر یعنی مرد بھی شامل ہے، جبکہ اس آیت میں ما اسم موصول ہے جو کہ الیتامہ کے لیے ہے، اور الیتامہ میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اور
जब इसमें ये दोनों शामिल हैं तो निसाई में खुद ब खुद ही ये आ गए। लिहाजा माँ ये बता रहा है कि अन्निसाई में से दोस्तों अब ये बता रहा है कि अन्निसाई में से जो दोस्तों अब देखें इस आयत में माताबा कहकर बता दिया कि जो एक मुज़क्कर मौजूद था लकुम तुम्हारे लिए मिनन निसाई निसा में से। अब आप देखें निसा में से जो एक मुज़क्कर सूटेबल था यानी वो तुम्हारे लिए एक मुज़क्कर मौजूद था निसा में से, ये बात मोहर सबत करती है कि लफ्ज़ निसाई में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं। और इस आयत में अल-यतामा का मतरादफ अन्निसाई आया है, जबकि अल-यतामा में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शामिल हैं तो अन्निसाई में भी ये दोनों शामिल हैं। और इस आयत में खिफ्तुम और तुक्सितु में भी मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, क्योंकि खौफ मर्द और औरत में से किसी को भी हो सकता है और इंसाफ फराहम करने वाले ओहदों पर मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। लिहाजा इंसाफ करने वाले भी दोनों ही होते हैं। लिहाजा निसा से फ़न के हु यानी ज्वाइन करो निसा को या निसा को अपना लो, निसा से मेल मिलाप रखो, निसा से मिलो। दोस्तों निकाह के मानी यहाँ शादी नहीं है। लिहाजा निसा मुआशरे के लाचार अफराद, चूँकि इस आयत के सियाक़ो सबाक़ में माल का जिक्र है तो माली तौर पर जो कमज़ोर अफराद हैं, माली तौर पर जो लाचार अफराद हैं, माली तौर पर जो रुले हुए अफराद हैं, माली तौर पर जो मुआशरे के कमज़ोर अफराद हैं, माली तौर पर जो वो कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम हैं, उनकी हेल्प करने का यहाँ कहा जा रहा है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास सूरा 4 की आयत नंबर 75 है। इसमें है कि ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई। आयत हाजा के मुताबिक वल मुस्तदअफीना जो कि इसम मफ़ऊल जमा मुज़क्कर है, ये लफ्ज़ निसाई जो कि मुअन्नस है इसको मुज़क्कर कर रहा है। अगर निसाई औरत होती तो इनके लिए अल-दुइफ़ातु आयत में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, जबकि इनके लिए आयत में वल मुस्तदअफीना आया है जो कि इसम मफ़ऊल जमा मुज़क्कर है, जो कि बता रहा है कि निसाई मुज़क्कर है, यानी निसाई लफ्ज़ मुअन्नस ज़रूर है मगर इसमें मुज़क्कर भी शामिल है जो लाचार कर दिए गए हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो आयत का मतन मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ। कुछ यूँ है, ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना, तुम कत्ल ना करो अल्लाह के सबील में बेबस या लाचार किए गए बावसूक अफराद को। दोस्तों यहाँ से मज़ीद आगे लिखा है कि मिनर रिजाल वन निसाई। अब देखें दोस्तों बावसूक अफराद बेबस कर दी गए। आप देख लें बड़े बड़े लीडर जेलों में डाल दिए जाते हैं, हालांकि वो इतने बावसूक होते हैं लेकिन जेल में उनको धर दिया जाता है। इसी तरह निसा यानी मुआशरे के पिसे हुए अफराद, मुआशरे के कमज़ोर अफराद, आम पब्लिक वगैरह 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 जो है वो भी बेबस हो चुके हैं, वो तो बेबस हैं ही हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बावसूक अफराद बेबस कर दिए गए और निसा में से मुज़क्कर अफराद यानी अल-मुस्तदअफीन मिनन निसाई, निसा में से भी अल-मुस्तदअफीन यानी कमज़ोर किए गए मुज़क्कर अफराद हैं। मज़ीद हम देखते हैं आगे सूरा 4 की आयत नंबर 176 है। इसमें है कि कानू इख्वातर रिजाल व निसाअन। इसमें कानू फेल नाकस माजी जमा मुज़क्कर गायब है, ये मुअन्नस को मुज़क्कर में बदल रहा है। और इस आयत में इख्वातर रिजालन में रिजालन मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है। इसी तरह निसा को कानू मुज़क्कर में बदल रहा है क्योंकि कानू मुज़क्कर है, जबकि रिजालन को यून शहीद जो कि कुरानिस्ट हैं इन्होंने और आम मुतरजमीन ने खुद लोग और जवां मर्द मानी किए हैं। लिहाजा दोस्तों हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सूरा 4 की आयत नंबर 98 है। इसमें है अल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई आया हुआ है
और अलमुस्तदअफीना इसमें निसा को मुज़क्कर बना रहा है और मज़ीद अलमुस्तज़अफ़ीना इसम मफ़ऊल जमा मुज़क्कर और यस्ततिऊना फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब और यहतदूना फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब बता रहे हैं कि निसा में मुज़क्कर शामिल हैं और मुअन्नस भी इसमें शामिल है, सिर्फ़ औरतें इसमें नहीं आती। और इसी तरह निसाई को मुज़क्कर कैटेगरी में बना दिया गया है। अगर निसाई सिर्फ औरतें होती तो इसमें आयत में इनके लिए मुअन्नस की ज़मीर या कोई सीगा आया हुआ होता लाजमी। इसी तरह हम सूरह 24 की आयत नंबर 31 में रिजाली और निसाई और तिफली वगैरह समेत सब को मुमिनूना और लअल्लकुम में कुम और तुफलिहून ने सब को मुज़क्कर कर दिया गया है। अगर यहाँ औरतें होती तो औरतों के लिए मुअन्नस की ज़मीर आ चुकी होती। लिहाजा बहुत से लोग कहते हैं कि हुन्ना की ज़मीर सिर्फ मुअन्नस के लिए है और ये कहने वाले बड़े बड़े कुरानिस्ट और इनके फॉलोअर हैं, जबकि हुन्ना की ज़मीर भी सिर्फ मुअन्नस के लिए नहीं रही। ऊपर जो दलाइल मैंने पेश किए हैं इनकी रोशनी में हुन्ना की ज़मीर सिर्फ मुअन्नस के लिए नहीं है, जबकि हुन्ना की ज़मीर को इन दलाइल को जो हमने लगाए हैं इनसे अलग करके देखते हैं तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आती है। इसके लिए मेरे पास सूरह 14 की आयत नंबर 35 है। इसमें है कि वजनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, मुझे और मेरे बनियों को अजनबी रख के हम रूह रवां प्यारों की अबद करें। दोस्तों, यहाँ पर इब्राहीम असनाम का हुक्म मानकर अमल करने से अजनबी होने का कह रहे हैं और असनाम कौन है वो भी इससे अगली आयत में बताया गया है, ये कह कर के रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन्नास, नशोनुमा देने वाले बेशक असनाम ने लोगों में से ज़्यादातर को बहकाया। अब देखें, यहाँ बहकाने वाला मर्द भी हो सकता है और औरत भी असनाम हो सकते हैं। लफ्ज़ असनाम जमा है सनम की और मुअन्नस है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली औरत ही बहकाती है, जबकि मौलवी, मुल्ला, पादरी, पंडित जैसे मर्द ज़्यादा बहकाते हैं और सनम में कोई भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, काली माता भी हो सकती है, बुखारी साहब भी हो सकते हैं, इब्ने माजा साहब भी और मुस्लिम साहब भी, दाऊद साहब भी, और इनमें से कोई भी हो सकता है। लिहाजा सनम उसको कहते हैं जिसको बंदा प्यार करता हो, और प्यार बंदा मर्द से भी करता है, औरत से भी करता है। आप देख लें, आप अपने बच्चों से, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी प्यार करते हैं। इसी तरह हम मज़ीद इसी आयत का अगला हिस्सा देखते हैं तो उसमें है फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, फिर जो वो मुज़क्कर मेरे ताबे हुआ पास वो मुझसे है। अब देखें, जैसा कि आपको पता ही है कि लोगों में मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां सब आते हैं। यहाँ औरतें हों या मर्द, इनको मुज़क्कर बना दिया गया क्योंकि ताबिआनी में ताबिआ वाहिद मुज़क्कर गायब है, और अगर यहाँ असनाम औरत होती तो यहाँ मुअन्नस का सीगा आना चाहिए था, ताबिआ नहीं आना चाहिए था। लिहाजा इब्राहीम की इत्बा हर मर्द ने और हर औरत ने करनी है। इसी वजह से ताबिआ जो आया है ये मुज़क्कर आया है, लिहाजा मुअन्नस को मुज़क्कर बना रहा है ये। अगर हम ताबिआ में सिर्फ मुज़क्कर लेते हैं तो फिर औरतों की छुट्टी होगी, वो इत्बा कर ही नहीं सकती हैं इब्राहीम की। लिहाजा इत्बा करने वालों में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं, और असनाम जो आया है ये मुअन्नस है, लिहाजा इसकी इत्बा सारे ही कर रहे हैं। असनाम जो बनाए हुए हैं अल्लाह के अलावा, इनमें सब में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों कैटेगरी आ गई, यानी मर्द और औरतें। इसी तरह इब्राहीम की इत्बा करने वालों में भी दोनों ही कैटेगरी आ गई। लिहाजा दोस्तों, असनाम में भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आ गए। लिहाजा दोस्तों, इसी तरह हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास सूरह 39 की 38 है। इसमें है कि वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा ला यक़ूलुन्नल्लाह कुल अफ़रअयतुम मा तदऊना मिन दुनिल्लाहि
اور بلا شبہ اگر آپ ان سے رائے طلب کریں کہ کس نے سما اور الارض کو مرحلہ وار پروان چڑھایا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے تو کیا تم نے دیکھا وہ جنہیں تم اللہ کی ویلیو کم کر کے یا اللہ کو ثانوی حیثیت دے کر پکارتے ہو؟ دوستو یہاں پکارنے کی بات ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ ویلیو ڈی گریڈ کر کے، تو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے جس کو پکارا جائے اور مؤنث بھی۔ مزید اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ ان ارادانی اللہ بدر حل ہن کاشفات درہ او ارادانی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا وہ اس کی تکلیف کو ہٹانے والی ہے، یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہے؟ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ دوستو اب دیکھیں اس آیت میں ہنہ کی ضمیر دونی کی طرف ہے، یعنی جن کو وہ پکارتے ہیں مدد کے لیے وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، یعنی مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی۔ ہنہ دونوں کے لیے آ گیا۔ اسی طرح دوسری ہنہ کی ضمیر کاشفاتو کے لیے ہے، یہ مؤنث ہے، اس میں وہ سب آئیں گے جو یہ لوگ اللہ کی ویلیو کم کر کے جن کو درجہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ضرر دور کرنے والے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں پیر وغیرہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مرد ہی ہیں۔ لہذا یہاں پر جو مؤنث آیا ہے اور ہنہ کی ضمیر آئی ہے یہ جماعت کے لیے ہے، اور جماعت کے لیے ہنہ کا ضمیر لگا ہوا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو جن کو پکارا جائے گا وہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور جو پکارنے والے ہیں اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہنہ کی ضمیر دونوں کے لیے ہے، صرف مؤنث کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد بھی ساتھ ہیں اس میں لگا ہوا ہے۔ مزید ہم آگے دیکھتے ہیں تو سورہ 9 کی 71 ہے، اس میں ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، اس میں مومنات کو ہم اور یامرون اور ینہون اور یقیمون اور یؤتون اور یطیعون اور سیرحمہم، یہ سب والمؤمنات کو مذکر بتا رہے ہیں۔ اگر والمؤمنات عورتیں ہوتی تو پھر یہ صیغے مذکر کے نہیں بلکہ مؤنث کے ہونے چاہیے تھے ٹوٹلی، اور ضمیریں بھی مؤنث کی ہونی چاہیے تھی، جبکہ یہ مذکر ہیں سب کے سب۔ لہٰذا والمؤمنات مومنین کی جماعت کو کہا گیا ہے۔ 33 کی آیت نمبر 36 کو اب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ، اس میں مؤمناتٍ کو کانا شروع میں لگا کر مذکر گروپ میں ڈال دیا گیا، یعنی یہ مذکر ہیں، اور اسی طرح ہومو اور ذلہ اور ذلالن مذکر ہیں جو کہ مؤمناتن کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ صرف عورتیں ہیں، یعنی یہ مؤمناتن کو جماعت بتا رہے ہیں۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مؤمناتن مؤنث ہے اور جماعت کے لیے ہے۔ اگر ذلہ ذلالم مبینہ جو کہ واحد کے لیے ہے، مؤمناتن اگر عورتیں ہوتی تو آیت میں ذلہ ذلالم مبینہ نہیں بلکہ آیت میں ذلالتم مبینتا ہونا چاہیے تھا، آیت میں جو کہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں مرد اور عورتیں دونوں آتے ہیں مؤمناتن میں۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ امتن میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں، ملتن میں بھی دونوں ہیں، اسی طرح مؤمناتن کے گول والا تائے جسے تائے مربوطہ کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے اسی طرح ہی، لہٰذا اس میں بھی یہ دونوں ہی آئیں گے۔ اسی طرح سورہ 33 کی آیت نمبر 33 میں کمو اور کم کی ضمیریں جو کہ مذکر کی حاضر کے لیے جمع میں ہے، اس آیت میں موجود تمام مؤنث صیغے جو لگائے گئے ہیں جہاں سے عورتیں سمجھا جاتا ہے ان کو مذکر بتا رہی ہیں، لہٰذا وہاں جو مؤنث کے صیغے ہیں وہ جماعت کے لیے ہیں، اسی وجہ سے یہاں یہ والی ضمیریں آئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ وہاں مؤنث کے صیغے تو ہیں لیکن اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح سورہ 24 کی آیت نمبر 12 میں والمؤمنات
کو ہم اور کالو اور مبین یہ مذکر بتا رہے ہیں، اور والمؤمنات جو کہ ایک جماعت ہے، اس میں دونوں ہی کیٹیگری شامل ہے۔ اسی طرح سورہ 24 کی آیت نمبر 23 میں الذین میں مذکر اور مؤنث دونوں آ گئے، اور یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یہ تینوں مؤنث ہیں، لیکن یرمون جو کہ مذکر ہے غائب کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں یہ جماعت کے لیے ہیں، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، لہذا رمی الذین میں سے عورتیں بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتی ہیں، اسی وجہ سے آیت میں ان کے لیے تینوں کے لیے ہم کی ضمیر لگائی گئی ہے، جو کہ ان کو مذکر اور مؤنث کا مجموعہ بتا رہی ہے۔ اسی طرح ہم سورہ 47 کی آیت نمبر 19 میں کم کی ضمیر جو آئی ہے یہ مومنات کو مذکر بتا رہی ہے اور مومنوں کو بھی۔ سورہ 48 کی آیت نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں والمؤمناتی کو خالدین جو کہ مذکر اور اسم الفاعل ہے، یہ والمؤمناتی کو بتا رہا ہے کہ مؤمناتی جو ہے یہ مذکر ہے، یعنی مرد ہے صرف اگر ہم اصول کے مطابق لیں تو، لیکن جنت میں خالدین دونوں ہی گروہ ہوں گے، لہٰذا یہ جماعت کے لیے ہے والمؤمناتی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت میں اگر یہ مؤنث عورتوں کے لیے ہوتا تو اس آیت میں صیغے وغیرہ اور باقی جو ضمیریں وغیرہ ہیں وہ کم سے کم ہنہ کی ہی آ جاتی، لیکن ہنہ کی ضمیر بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے الکتاب میں۔ اسی طرح اس آیت میں ہم اور ہم کی ضمیر بتا رہی ہے کہ مؤمنات جو ہیں یہ مؤنث نہیں ہیں بلکہ مذکر ہیں، اور مذکر ہونے کی وجہ سے اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں اور یہ جماعت کے لیے ہیں۔ اسی طرح سورہ 48 کی آیت نمبر 25 میں ہمو میں عورت اور مرد دونوں ہی آ گئے، اور ہمو نے الذین میں موجود عورتوں کو مذکر کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ کفروا وصدوکم میں کم بھی عورتوں کو مذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح رجال مؤمنون و نساء مؤمنات میں نساء مؤمنات ہم اور تعلم اور تتعوہم اور کم اور ہم اور من اور تزیلوا اور الذین میں پھر کفروا منہم لا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں ونساء مؤمنات مذکر ہیں، مؤنث نہیں اس میں شامل، لیکن پھر بھی یہ جماعت کے لیے ہے تو اس میں یہ دونوں ہی کیٹیگری آ جائیں گی، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ 57 کی آیت نمبر 12 میں بتایا گیا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس میں ہم کی ضمیریں اور کمو اور خالدین ان کو مذکر بتا رہا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ 85 کی آیت نمبر 10 میں والمؤمنات کو یتوبو مذکر ثابت کر رہا ہے، اور ہم کی ضمیر بھی ان کو مذکر ثابت کر لی، لیکن یہاں بھی یہ جماعت کے لیے کیونکہ تائے تعویلہ لگا ہوا ہے۔ مزید ہم سورہ 2 کی آیت نمبر 2 to 6 کو دیکھتے ہیں تو اس آیت میں للذین میں مرد اور عورتیں دونوں ہی آگے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یؤلونا ہوتے ہیں، یہ لوگ کس سے ہوتے ہیں؟ وہ ہے من نسائہم، اپنی نساء سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں لوگ جس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں وہ نسائی سے یؤلونا کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہیں تو وہ نسائی سے یؤلونا کر رہی ہیں، جبکہ یہ کام تو صرف معززین کے مطابق مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ دوستو اس آیت میں یؤلونا ہوتے ہیں من نسائہم، یعنی اپنی نسائی سے، اس میں یؤلونا میں بھی مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ اب میں سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نسائی اگر عورت ہے تو دوسری عورتیں جو کہ یؤلونا میں شامل ہیں، یہ نسائی جو کہ معززین کے مطابق عورتیں ہیں، تو کیا عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ یؤلونا کریں گی؟
کیا عورتیں عورتوں سے شادی رچانے کے لیے حلف یا قسمیں اٹھوائیں گی اور شادیاں رچائیں گی عورتیں عورتوں سے؟ لہٰذا دوستو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ الکتاب میں نسائی 2 طرح سے استعمال ہوا ہے، میں نے اسکرین پر لگایا ہے، غور کریں۔ اس میں ایک نسائی جو ہے یہ چھوٹی یہ حمزہ والی کے ساتھ ہے، اور ایک جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ صرف الف مد کے بعد حمزہ ہے، چھوٹی یہ حمزہ والی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا ان دونوں کا استعمال بھی الکتاب میں الگ الگ طریقے سے ہے، اور سیاق و سباق اور آیت کا کانٹینٹ بتا رہا ہے کہ یہاں کس مقصد کے لیے ہے اور کون سا ہے ان دونوں میں سے۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ میں نساء کے معنی آپ سے شیئر کروں تو اس کے معنی جو بنتے ہیں وہ ہے جو شاندار افراد نہ ہوں، نمبر 2 پر ہے عام سادہ لوح افراد، نمبر 3 پر ہے ناکام افراد، نمبر 4 پر ہے عام افراد، نمبر 5 پر ہے ناکام لوگ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، نمبر 6 پر ہے معاشرے کے کمزور افراد چاہے وہ کسی بھی فیلڈ یا ادارے کے ہوں ان کے متعلق ہے، نمبر 7 پر ہے وہ لوگ جو اکابرین نہ ہوں یعنی جو باوثوق نہ ہوں وہ ان کو نساء کہا جائے گا، اور وثوق والے افراد کو رجال کہا جائے گا۔ نمبر 8 پر ہے وہ افراد جو عہدوں پر فائز نہ ہوں یعنی جو ایڈوائزر یا مینیجر یا پھر حکمران یا پھر وہ ڈائریکٹر نہ ہوں ان کے لیے بھی آیا ہے۔ نمبر 9 پر ہے معاشرے کے پیسے ہوئے افراد، نمبر 10 پر ہے معاشرے کے رلے ہوئے افراد، نمبر 11 پر ہے عام پبلک یا عام عوام۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی جہاں رجال آیا اس کے مطابق دیکھے جائیں گے، بے بس بھی اس کے معنی ہے، لاچار بھی اس کے معنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی کمزوری والا جو عنصر ہے وہ نساء میں پایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں پر۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ مزید نساء اور رجال پر جب ہم لیکچر کریں گے تو پھر ان سب باتوں کو مد نظر رکھیں گے۔ لہٰذا وہ افراد جو نساء اور نسائی اور نساءن نساء ان کو عورتیں سمجھتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور الکتاب پر غور و فکر کریں۔ الکتاب کی اپنی لسان ہے، وہ لوگ جو اس کو عورتیں سمجھ رہے ہیں وہ باہر کی کتابوں سے معنی اٹھا کر اور جو عام لوگ کہتے پھرتے وہی بتا رہے ہوتے ہیں، الکتاب والا نہیں بتاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔